Sing na to? Hi. No, I don't sing. Yeah. Hi. Ay, kita na lang aking 1D wall. Oh Ito, my ito, God! ito. Pangit yan. Dito Guys, tayo. guys. Magsi-speech siya. Pakinggan. Yumi ka ba? Headset mo! Hi, Kuya Joey! Okay. Hi. Kita ba na ni Kuya Joey? Ay, ipopost Ano natin sa natin? YouTube. Baka i-post sa YouTube, baka i-post sa Facebook. Maya natin! Awag ipost sa Facebook. Mag-ubatong Kaya stress lives. this out, guys. Uy, gutom na ko ba? Kupod, gutom na po Ayan, ko. kaon, guys. Masa ito bottle? Ito pala, girl. man. Magkain. Uy, follow nyo kami sa Twitter. Ako lang may stable Twitter dito. Ako, may inactive Lengkoy, Twitter. double Y. Mikan Thank Hyro. you. Mikan Hyro. Double I. Sige, maglalagay na kami ng link dyan sa baba sa aming video. Achicha. Yes. Achicha. Ako, exotic yan, no? Ako naman direction Ako yan. rin. Ay, sayang hindi Exotic. nakikita yung ganda mo mukha. Ew! Labayan nga, Rodol, direct. Labay, hawa, Sige daw. hawa. Oh, yung Wait lang ha. butter ko! Wait lang, Ano itatapon yan? ko muna si Michelle. Ikaw, Clary. Itapon ko si Michelle, ha? So, itapon mo ako. Yes. Where? Witness. Oh my God. Gago ka! Tagay! Gago ka. Lako kayo, mami! Sige, shabu pa. Shabu pa dyan. Sige, shabu pa. Margo po siya. Hupog mga kayo manduha, uy! Ginok ba? Gutom na ko. Gutom! Uy, na ay bread dira bay ba? Oh? Putam nida. Putaham nida. Hoy! Na. Jigimin? Putam nida. Fighting! Putam nida. Fighting! Sorry, Lord. That is precious bread! Putam nida. Jigimin? Putam nida. Fighting! Clary, 50 pesos. Wala ko daw. 50 pesos. How are you supposed to be? Whatever. Hi guys, guys. Guys. Sabi na gold. Meant to be wife ni Jong-in. Ako soulmate ni ano, ni Chanyo. Future. Wala yan! What the fuck, guys? Uy, gutom na siya ko kayo ba? Seryoso. Adventure to Foodland! Let's go! Bring Happy that shit. 3 friends! Padala ng mga gamit doon. Pati Ayoko. phone ko. Ayoko. Oh my God. I hate all of you.